The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Sa pag-atubang naton sang aton Semana Santa sa sini nga tuig, kabay nga tugutan naton ang pulong sa Ginoo nga maggiya, magapangulo, kag magatuytoy sa aton sa kamatuoran na tuhoy sa pag-antos, kamatayon, kag pagbanaw sang aton Ginoo sa Kristo sa tinutuyo nga matubos kita gikan sa aton nga makasalanan. Gani pagigupod kamo sa akon kay sa sulod sining 30 ka minutos aton pagapamlanuan sa pulong sa Ginoo ang kamatuoran na tuhoy sa luyo sang krus sang aton Ginoong Hesus. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan dinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sini nga adlaw makita sa makasulatan ni Mateo sa Mateo kapitulo 22 kag akon pagbasahon ang versikulo 37 kag 38. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton sa Mateo kapitulo 22 versikulo 37 kag 38. Kag nagsabat siya sa iya, higugmaa ang Ginoo nga imo Dios sa bugos mong tagipusoon, kag sa bugos mong kalag, kag sa bugos mong una-una. Ini amo ang dako kag naunang sugo. Rugged Cross o kon On a Hill Far Away. Amuyad to ang title sang sini nga kalantahon kag masami ginakanta naton ang ini kalantahon sa tion sang Semana Santa. Ang pag-antos kag kamatayon sang aton Ginoong Kristo. Ini nga kalantahon nagapabutyag ini sang dako nga pagpahangkat sa imo kag para sa akon. Kung ikaw isa sa madamo nga makatawan nga yara sa luyo sang krus sang aton Ginoong Kristo, sang siya ginlansang masulusubra kung 2,000 katuig ang nagligad, ano ayhan kita kalapit o kung ano ayhan kita kalayo. Kabay pang ang ini balang kalantahon makatag ini sa aton sing dugang pagina pagpatag sang kamatuoran sang kamatayon sang aton Ginoong Kristo. Kag subong man sang pagpahangkat nga ikaw kag ako dapat may matutom sa pag-alagad subong man sa pagsimba sa iya bilang aton Ginoo manuluwas kag Dios sang aton niya tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Na magapadayon kita sa pagtuon naton sa pulong sang aton ni Ginoo kag may ara naman kita bag-o nga series no kag ginahinganlan naton ini Beneath the Cross of Jesus. Kag ang ining pagtuon kag pagpamalandong naton sibo ini sa ginaantisipar naton nga buluhaton naton sa masunod nga mga pila ka mga inadlaw kag amo ining ginatawag naton Semana Santa o kon Holy Week. Kag ginasaulog naton ini bilang isa kadako nga pagpahanumdum sa aton kaugalingon sa labas naman niya pamagi kung ano kabilidhon ang kamatayon sang aton Ginoo si Kristo. Kag naibaloan naton ang kamatayon sang aton ni Ginoo indi tungod sang iya nga mga sala kay ang kabayaran sang sala amo ang kamatayon. Napatay si Kristo Jesus indi tungod sang iya nga sala kun hindi napatay siya ginhalad niya kabuhi dito sa krus sa Kalbaryo para sa imo kag para sa akon nga mga kasalanan agud nga mabayaran niya ang silot, ang penalidad, ang kabayaran sang sala. Amo na kon aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo dira sa Roma kapitulo 5 versikulo 8, Christ died for us. Katahom sa sina ang pulong. Ining pulong diri nga for. Kag diri naton nakuha ang kamatuuran nga ginatudlo sang pulong sa Ginoo sa ginatawag naton kamatayon ni Kristo Jesus.
Kaya ang kamatayon ni Kristo Jesus, isa gali kakamatayon nga talos para sa iban. Amo ini nga pulong nga ginagamit naton vicarious death. Isa ka kamatayon nga talos para sa iban. Ginatawag naton ina substitutionary death. Kay ikaw kag ako kuntani ang mapatay tungod aton ina nga sala ang ginbayran naton. Magaantos kita sa linaw nga kalayo. Sapya kabahin tungod sang dako nga gugma sang Dios kag wala na sang iban pagintunaan sini. Ginhalad niya ang iya nga kabuhi didto sa krus sa Kalbaryo sa pagtuman sang kabubuton sa amay, agod nga ang tawo may kaluwasan. Kag tungod sini, ikaw kag ako hindi na kita pagtagudilian. Hindi na makapahamak sa aton ang sala. Kag hindi na kita mapahog sang kamatayon. Kag wala na sang may nagatublag sa aton nga impierno o kon linaw nga kalayo. Ina tungod sang nahimpit nga buluhaton ni Kristo Jesus sa pagtubos sa imo kag sa akon gikan sa aton nga mga kasalanan. Now, so mo ining kamatuoran diri nga ginatun-an naton. Ining kamatayon sang aton Ginoong Kristo. Isa ini kalabing importante nga kamatuoran nga dapat naton pagatun-an. Kag subong man aton nga sa ulugon. Masami ang aton niyang ginasaulog kag ginatagan gid sang dako nga pagtamod ang ginatawag naton pagkatawo sang aton Ginoong Kristo. Amo ini ang tion sang Pasko. Pero kung aton nga lang taon sa pulo sa Ginoo, ang pag-antos kag kamatayon kag pagkabanaw sang aton Ginoong Kristo. Amo ini ginatawag naton Semana Santa. Isa man ka kahiwatan nga dapat naton hatagan sang bili. So ang pamangkot subong, paano kita makaaman sa pag-atubang sa aton Ginoo ilabinigid sa sini nga pagsilibra naton sang Semana Santa sa sini nga tuig. Kung aton niya nga usisaon sing maayo ang pulong sa Ginoo, nagapayag ini nga iaman naton ang aton nga mga tagipuson. We need to prepare our hearts. By preparing our hearts, we are actually ready to meet our Lord Jesus in this solemn and special occasion. Amo ning hatagan gid naton sing dako nga pagtamod nga maaman naton ang aton nga mga tagipusoon. No ining pulong bala nga tagipusoon, importante gid ini nga aton anay maintindihan. Amo ini maisabala kalambalano no. The heart of the matter is the matter of the heart. Ano ba silingon sana? Ang sentro sang sini nga butang amo ang kahimtangan sang aton nga tagipusoon. Di kun aton niya lang sa pangabuhi amo gid man ina. Amo ni nga tam-an ka importante nga bantayan naton ang aton nga tagipusoon. Nagambal ang Biblia sa aton dira sa Proverbs chapter 4 verse 23, keep thy heart with all diligence. Bantayi ang imo tagipusoon sa bug-os nga kakugi. Ano ba't silingon sini? Nagapahayag gini kon ano kaimportante ang tagipusoon naton. Nga kung aton niya naton bantayan naton sing maayo. Kay may dako ini nga butang nga pwede niya mahimo sa imo kag sa akon. Pwede ini nga makapalig-on sa aton, apang sa piyakabahin pwede man ang aton tagipusoon makahatag sing dagta kag makaguba sa aton. So either ways, it can build us up or it can
tear us down. That's why, ang abal sa Biblia sa aton gidya nga andaman ang aton niya tagipusoon. So, pamangkot subong, ano ang buot silingon sa tagipusoon? Ang ambal diri sang Biblia sa aton, nga ining pulong gali bala nga tagipusoon, duwa ini ang buot silingon. Physically speaking, it's the organ in our chest. Di ba? Amo ina ang bahin sang aton nga lawas nga yara dira sa aton dugan. Amo na ang korason ang tagipusoon ta. Pero sa piya ka bahin, ining ginatawag naton gili heart. It also refers to our emotional center. Sentro sang aton nga balatsyagon. Amo ina makita naton. So, kung sa aton pa, duwa ang buot silingon sini. No? Sang pulong gali nga heart. Kag suno sa makita naton diri sa pulong sa Ginoo, gwardyahan naton, bantayan naton ang aton tagipusoon sa bug-os nga kakugi. Now, naibaluan nato no, nga inang ang aton tagipusoon importante gid ini. Una gid ang aton physical nga tagipusoon. Bantayan tagid. Paano nato nabantayan ang aton physical nga tagipusoon? Sa pagkaon nga ginakaon naton. Sa buluhaton nga ginabuhat naton. Bisan pa gani sa panguna-una nga ginahuna-una naton. Kay nga man ang ina nga mga butang nag-epekto ina sa aton tagipusoon. Kag kun ano ang imo nga ginakaon, ano ang imo ginauna-una, ano ang imo ginabuhat, ginapamulong, may dako ina nga epekto sa imo tagipusoon. So kung sa aton pa, kung maayo ina nga butang ang ginahimo, ginapauna-una, ginapamulong, ginabuhat, ginakaon, maayo man ang tagipusoon. Pero kung hindi maayo, aga masakiton ang tagipusoon. Tiyo mo na ka-importante, we need to guard our heart. On the other hand, this particular statement in the book of Proverbs, keep your heart with all diligence. Guard your heart with all vigilance. Ang kamatuoran diri nga makita naton sa espirituhanon man ini nga aspeto. Kay nga man, this heart is also a symbol of our emotional condition. So kung sa aton pa, diri naton makita kag matun-an sa pulong sa Ginoo nga ining aton gali nga tagipusoon nagapahayag man ina, nagalarawan ina sang aton nga ginabatsyag, ang aton nga mga motibo, ang aton nga mga ginahandom, ang aton man nga mga desisyon sa pangabuhi, kag subong man ang aton nga kinaiya. So our heart is a representation of who we are. Our heart is who we really are. Amo kita sini. Amo na ba't silingon sina? No? So kung sa aton pa, diri naton makita, this is the moral and spiritual core of who we are and what it means to be human. Ang tagipusoon, amo ina makita naton. So importante ini, no? Amo niya kun aton nga lang taon sa pagpamalandong kag sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo. Ang tagipusoon importante gid nga dapat naton bantayan. Kay nga man, isa ka butang diri nga makita naton kay kun ano ang yara sa tagipusoon ta, nagapahayag man ina sa gwa paagi sa aton binuhatan. Kung sa physical naton niya, kung ano ang yara, ginapasulod ta sa tagipusoon ta, amo nang kaimtangan sa aton tagipusoon. Diri galiin naton makita sa aton espirituhanon, kung anong ginapagwa naton sa aton tagipusoon, amo kita sina. So, amo ni nga andaman naton, kag kung maisa pa kabutang nga dapat gid naton iaman, ilabi na gid sa pagatubang naton sang aton nga Semana Santa. Pila na lang ka mga inadlaw, hiwat kita sang katuigan
nga selebrasyon naton. Kag dapat amligan naton ang aton nga tigipusoon, kag iama naton ang aton tigipusoon sa pag-atubang sa sini nga pinasay nga kahiwatan. Tamaan ka laway ang balatsago naton, no? Kung inabalang may na-miss out kita nga butang. Ayan ang aton nga schedule sang aton dira nga pagsakay sa eroplano. Alas 7:30 ang iya dra nga flight, tapos nag-abot kaya alas 7:45. Kag makita mo na bala ang pakpak sang eroplano nga nagamat-amat, gamay nga nagagamay kag naglupad na. Kalaway na nga batsagon. Kung may na-miss out kita bala, wala naton maabtan, no? Bisan pagani may mga appointment kita. Example, interview. Nagambal nga alas 3 ang interview. Tapos nagabot ka alas 4. Kag pagsulod mo, hindi na pwede. Kay nalampasan na ang imo nga numero, ang imo nga schedule. Kalaway ina nga batsagon. Ayan ang isa dira kadako nga rason nga mo sini. Nga na-miss out naton. Wala naton maabutan ang ina nga mga ginatog naton tawhanon naton nga mga schedules. Ayan na dako dira nga rason kaya mo sini. Wala naton maamanan. We fail to prepare. We fail to plan. Kag tungod sini, wala naton maabutan. Sa aton espirituhanon niya pagkabuhi, amo ini kaimportante ang aton gili katuigan nga kahiwatan sang ginatog naton Semana Santa. Kay paagi sini, manduraw naton ang aton kaugalingon kung paano ang Ginoo nagantos kag napatay kag nabanhaw sa tinutuyo nga mahimpit niya ang iya nga pagtubos sa imo kag sa akon gikan sa aton nga mga kasalanan. Amo ini nga kung kaisa may mga tumuluo nga daw wala gid nila maapresyar ang ila nga kaluwasan, kay wala nila maintindihan ang kahulugan sang ginatawag naton diri Semana Santa. Ang pag-antos, kamatayon, kag ang pagkabanhaw sang aton Ginoong Jesucristo. That's why we need to prepare our hearts. Preparaw naton ang aton tagipuson. Kaya nga man, ano ang tagipuson? The heart, according to the Bible, is an expression of our emotions. Dra kita nagabatsyag. Kung anong ginabatsyag naton, nagrepresentari na sang aton nga tagipusoon, sang aton nga kinaugali. Ti anong ginambal ni Prophet Jeremiah sa aton? Jeremiah chapter 17 verse 9. The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Who can know it? Amo ini ang tagipusoon sang tawo. Madinayaon sa tanan-tanan nga butang. Sa kadamo sa mga butang, ang tagipusoon gid ang madaya sa tanan. Kag wala sang may makakambyo sini, kag sin-o bala ang makahangop sang tagipusoon sang tawo. Amo ni tagipusoon naton. Amo na kun aton nga lang tawo no nanutaran man naton. Ano ang mga balita nga nagahatag sa aton sing dako gid nga interes? Ang mga balita nga hindi maayo. Kung ang balita nagdonar si Kwan sang amo sini kadako nga kantidad para sa isaayan ka ospital dira, kagin balita daw hindi gid ina pagsapakon sang tawo, hindi na mag-viral kung sa aton pa nga balita. Pero kung ang balita may isa ka tawo nga ginmasaker niya
ang isa ka pamilya sa amo sini nga subdivision, kag nga may ara nga manguring-uring nga tungod nga ang ini nga tawo nagpangluyag sa bata sa sini nga pamilya, kag wala niya gintamod ining nagpangluyag sa iya, amo niya ginobra sa sini nga tawo sa ila nga pamilya. Ti ina nga balita, dugukan na isang tawo, ihatagan isang tao sing prioridad nga aayan amo sina. Ayan isa dra karason nga ang panguna-una sang tawo yara sa mga butang nga hindi maayo, hindi sa mga butang nga matarong. Amo ko isa ang good news do hindi gid appealing, pero ang bad news amo na ya ang makahatag sang interes sa tawo. Ti ina nga mga bagay, mamangkot kita ngayon amo sina. Kag isa pagid, kung aton balang obserbaran sing maayo, kahapos sa aton mag-criticize sa tawo kumparar sa pag-apresyar sang tawo. Ang makita naton ang malain, kag mabudayan kita manugnotar sang maayo. Ano ayan nga amo sina? Kag ari pagid, kung pabayan lang ang tawo, anong gakatabo? Mamintaha gid siya sa iya isig kapariyo. Amo na kung kaisa mambal ka lang, no? Kuha ka lang sang kinanglan nimo, kay ang nabilin para man sa iban. Butang kadira, isa ka karton sang mga itlog. Ang ginexpectar mo tani, nga kada tao makuha lang 2-3 kati amo mala na ang makaon niya kada adlaw. Ati ang iyaya kwaon niya, ang bilog gid karton kay ngaman. Para may ara sa supply, bilog nga semana, bilog nga bulan. Amo na nga ginkwa niya gid. Tanan-tanan. Nga ayan amo ina ang tawo. Tingambal sa Biblia sa aton, the heart is deceitful above all things. Amo na nga balik kita sa ginambal sa hulubaton sa aton, bantayan naton ang aton nga tagipusoon nga may bugos nga kakugi. Importante ina gali. That's why kung aton nga lang taon sa pulo sa Ginoo, kung may isa pa kabuta nga dapat naton andaman ang aton tagipusoon. Kay kung ano kaimtangan sa aton tagipusoon, nagapaya gina kung ano kita. Ti amo man ining natabo sa panahon ni Isaiah, kag ang aton man mismo Ginoong Kristo ang nagpahayag sana nga kamatuoran. Isaiah chapter 29 verse 13, nagambaldri si Isaias, ginpamulong ini sang aton nga Ginoo. Kag ang Ginoo nagsiling, sa bagay nga ini nga katawhan, amo ining mga Hudiyo, nagapalapit sa akon sa ila baba, kag sa ila mga bibig, nagatahod sa akon, apang ang ila tagipusoon malayo sa akon. Kag ang ila kahadlok sa akon sugo sang mga tawo nga gintudlo sa ila. Di anong ba't silingon sini? Kung pamatian mo lang, daw malapit sila sa Diyos. Pero kung abrihan mong ila nga tagipusoon, makita mo gali nga malayo sila sa Diyos. That's how deceitful the heart is. That's why kung ato niya nga lang taon, balik naman kita sa kay Prophet Joel chapter 2 verse 13, ano dira ang iya nga ginlaygay sa aton? Rend your heart, gisian ninyo ang inyo nga tagipusoon. Ano ba't silingon sini? Sa panahon nila, kung may dako ka nga kasulubon, kag naginulusol ka sa imong sala, gisiun mong panapton mo. Di amo nagbot silingon sini, gisiun mo ang imo tagipusoon. Ano ba't silingon sini? We need to repent. So the point here is this. You want to be prepared. You want to be ready to meet the Lord Jesus in this
special occasion, and that is the Passion Week, His suffering, death, and resurrection. We need to show our genuine repentance. Maginulsol kita sang aton nga mga kasalanan, mabuta nga nahimo naton sa ungod, kag mabuta nga nahimo naton sa hindi ungod, apang aton yan ibaluan nga hindi nagakaigo, kag wala nakapahimaya sa Ginoo. Kag paagi sina, makuha naton ang mabuta nga nagaupang sa aton sa pagpalapit sa aton Ginoo. Kag sa tion nga imo kag akon mahinulsolan aton mga sala, may kailwayan kita nga makapalapit sa tiilan sa aton Ginoo, makapalapit sa luyo sa iya krus, kag makapamalandong kita sang bilidon nga kamatuoran sa iya nga kamatayon, kag sang iya nga pagkabanhaw sa pagtubos sa aton gikan sa aton nga makasalanan. Abyan amo ini amin sa isang pulong sa Ginoo sa aton sa sini nga adlaw. Ini ang inyo alagad, abyan sa kanginan Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamayo sa inyo.